वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे JUIF का, ख़ास तौर पे उनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात हैं, और इसके साथ साथ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की। एक तो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम कह सकते हैं कि इनके ताल्लुकात में भी बहुत उतार चढ़ाव हमें नज़र आया है। ख़ास तौर पे जब फरवरी 8 के इलेक्शंस हुए, उसके बाद जो JUIF का भी एक मौक़िफ़ था धांधली को लेके, जिस तरह हुकूमत बनी, तो लग ये रहा था कि ऐसा भी एक दिन आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF जो है वो करीब हो जाएंगे, एक अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। बहुत मुलाकातें भी हुई दोनों के दरमियान, जहां पहले बहुत हमें सिर्फ तनकीद सुनने को मिलती थी। हम कह सकते हैं कि दोनों जमातों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो एक तल्ख़ ज़ुबान थी वो भी इस्तेमाल करना छोड़ी। फिर जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो हमने बहुत, हम कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन भी देखी जो दोनों जमातों के दरमियान। मगर एक तो फिर जब 26वीं आईनी तरमीम हो गई तो फिर कुछ मामला जो थे वो ठंडे पड़ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बार बार ये तनकीद हुई कि JUIF जो है वो उनके साथ इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रही। मौलाना फजल रहमान साहब जो थे वो भी कुछ, हम कह सकते हैं कि जैसे पीछे से हट गए। जो पहले वो जिस तरह तनकीद कर रहे थे या कह रहे थे कि हम कोई तहरीक भी चला सकते हैं, वो भी बातें बस हवा में ही हो गई। और इसी की वजह से पिछले दिनों में भी हमने बहुत तनकीद सुनी है। जैसे शेख वकास अकरम साहब जो हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PTI के, उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कभी अपोजिशन जो इत्तेहाद है उसको ज्वाइन नहीं किया, और उनका अपना फैसला था, हम किसी के पीछे नहीं जा सकते। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को लेके भी JUIF पे तनकीद की। जवाब भी आना था, जवाब आया। मौलाना रहनुमा जो हम्दुल्लाह साहब हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से भी बात की, और शेख वकास अकरम साहब पे तो बहुत सख्त तनकीद उन्होंने की है इस हवाले से। मगर जो ज़्यादा अहम बात है यहाँ वो यही है कि ये जो रिजर्व सीट्स का फैसला आया है, इसके बाद अब ये भी बहुत बात हो रही है कि KP की हुकूमत में तब्दीली होगी। KP की हुकूमत में तब्दीली की अगर बात हुई तो फिर सवाल तो यही उठता है कि क्या JUIF उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो इस वक्त रूलिंग इत्तेहाद है, यानी कि हुकूमती इत्तेहाद है, उसका हिस्सा बनेंगे, उसकी मदद करेंगे। उनके बगैर लोगों का ख्याल है कि KP में हुकूमत, नॉन PTI हुकूमत बनानी बहुत मुश्किल है। केयर टेकर के दिनों में भी हमने यही देखा। मगर उसके ऊपर JUIF का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। एक तरफ तो बहुत से जो लीडर्स हैं JUIF के, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये कबले वक्त है, इस वक्त कबले वक्त है ये बात, इट्स टू सून जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। मगर दूसरी तरफ आज मीडिया पे ये खबर भी आई, ज़राए से चली, कि मौलाना फजल रहमान साहब ने तहरीक इंसाफ को ये यकीन दहानी की है कि वो JUIF जो है वो KP की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेगी। कितनी सच्चाई है इस बात में, JUIF इस वक्त क्या सोच रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है असलम साहब, तर्जुमान हैं JUIF। वेलकम टू द शो सर। गौरी साहब, सबसे पहले तो सर यही बताइएगा कि ये जो इस वक्त बात हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बन सकती है, नई नंबर्स अब तब्दील हो जाएंगे, या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो कोई ऐसी गुफ्तगू सर आपकी जमात तक पहुंची है? किसी ने कोई इस हवाले से पैगाम पहुंचाया है? बहुत शुक्रिया आपका। असल में मैं एक बात दर्ज करना चाहूँ कि ये तो रिजर्व सीटों वाले फैसला आने से पहले ही KPK में हलचल है। आपको पता होगा कि स्पीकर जो KPK में PTI के हैं, उन्होंने असेंबली में अपनी सीट पे बैठ के कहा कि KPK में करप्शन बहुत हो रही है। इसी तरह वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। आपको पता होगा कोहिस्तान में अरबों रुपए की करप्शन हुई है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक PTI के बहुत बड़े लीडर ने अपना जो अहमदाबाद में घर था वो किस तरह से सेल हुआ है, वो इस वक्त नेट में सारी कहानी पहुंच गई है। तो बेसिकली तो पहले से वहां पर इंतशार है इनकी सफ़ों में, PTI के सफ़ों में इतना इंतशार है हद से ज्यादा, और वो लोग वहां पर अली अमीन से डाला है। जैसे आपको पता है कि पारा चनार का वाकया हुआ, कितने दिन तक हुआ, लोग किस टेंशन में रहे, वज़ीर आला साहब वहां नहीं जा सके। सवात वाला ये वाकया है आपके सामने है, वज़ीर आला साहब के पास फुर्सत नहीं है वहां जाने की। तो शहर अमन अमान की सूरत इंतहाई खतरनाक है KPK में इस वक्त, लेकिन वज़ीर आला के पास टाइम नहीं है उस तरफ तवज्जो दे सके, तो जिसकी वजह से तो क्या मैं आपकी बातों से ये समझूं कि, माफ करिएगा मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट क्या मैं आपकी बातों से ये समझूं सर कि वो हुकूमत जो है
وہ اتنی کرپٹ ہے یا اتنی انکمپیٹنٹ ہے کہ آپ کے خیال میں یہ گفتگو پہلے سے ہی ہو رہی ہے کہ اس کو ہٹا دینا چاہیے؟ جی ان کی صفوں میں پہلے سے ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کی صفوں میں پہلے سے ہو رہی ہے۔ اچھا، ان کی صفوں میں ہو رہی ہے، آپ ان کی لوگ نہیں اپنی یہ صفوں، میں بات نے کر رہے، کہا آپ لوگ صوبائی یا پی اسمبلی ایم میں ایل این یا اے این پی یہ بات نہیں کر رہے؟ ہم لوگ تو کہہ ہی رہے تھے نا، ہم لوگ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ علی امین کی حکومت انتہائی کمزور اچھا حکومت ہے اور وہ کسی چیز کو کنٹرول نہیں، لیکن اب تو پی ٹی آئی کی صفوں سے ہو رہی ہے بات نا۔ اسپیکر پی ٹی آئی کا ٹھیک ہے، اسپیکر ہے، وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے چیئر کرتے ہوئے اسمبلی میں یہ بات کہتے ہیں، تو ان کے ہاں ان کی صفوں میں پہلے سے صحیح، اختلاف ہے اور اس وقت وہ حکومت ڈاوا ڈول ہے۔ اور وہ اپنا وزن کس کے سر پہ ڈالتی ہے کہ جی مجھے جے یو آئی نے گرایا، مجھے جناب مسلم لیگ نے گرایا، مجھے پیپلز پارٹی نے گرایا۔ شہید ہونے کا تو ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے نا جی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں علی امین نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ اسمبلی توڑ دوں گا، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، اور اس نے کہا تھا یہ میں اسمبلی توڑ سکتا ہوں۔ تو ہم تو انتظار میں تھے کہ وہ اسمبلی صاحب توڑیں گے تاکہ پورے کے پی کے میں 47 والوں سر کی آپ جان مجھے چھوٹے سب اور کچھ صحابہ بتا کو رہے ہیں مگر تمام یہ ہو۔ نہیں بتا رہے کہ آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں ہمارا موقع بالکل سامنے ہے کہ اس وقت تک ہمیں قبل از وقت ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی چیز میچور ہو کے ہمارے سامنے نہیں آئی، کسی بھی سائڈ سے تک ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں میڈیا پہ ضرور ہیں، میڈیا پہ ضرور ہیں، اور میڈیا پہ یہ چل رہی ہے، میڈیا کے دوست ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی ان سے بات کر لیتے ہیں، پوچھتے ہیں دوسرے سے، لیکن ابھی تک کسی سپ سے جہاں سے آنی چاہیے حکومت کی طرف سے یا کسی اور طرف سے، ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا اتحاد بنانے کی یا اس طرح کی کچھ چیز میچور ہو کے ہمارے پاس نہیں آئی کہ ہم اس پہ کام کر سکیں۔ ہمارے یہاں فیصلے ہمارے فورم کرتے ہیں، ہمارے ادارے کرتے ہیں، مولانا ٹھیک فضل سر، الرحمان صاحب نہیں ہاں، کرتے۔ جب تک یہ کوئی میچور ہو کے چیز آئے گی پھر ہم اپنے فورم پہ بات کریں گے، اس وقت تک ہمارے پاس کوئی ایسی چیز اور بھی ریکارڈ نہیں ہے کہ جس پہ ہم بات کر سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، آج یہ بھی خبر چلی ہے میڈیا پہ، تو میں یہ آپ کو اس لیے ذکر کر رہی ہوں because I want you to confirm it or deny it کہ مولانا صاحب نے رابطہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے اور ان کو یہ تسلی دی ہے کہ کسی بھی ایسی تحریک عدم اعتماد کے وہ حصہ نہیں بنیں گے۔ کیا آپ اس کو کنفرم یا ڈینائی کر سکتے ہیں اس خبر کو؟ دیکھیں میرے پاس خبر جو آئی ہے، شاید آپ کے پاس تھوڑی تبدیل ہے، میرے پاس تو خبر یہ آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پی ٹی آئی والے آئے ہیں، انہوں نے رابطہ کیا ہے، میرے پاس تو یہ خبر آئی اور اچھا، ہم نے رابطہ کسی سے نہیں کیا، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ جب ایک طرف سے یہ زبان جو آپ سنا رہی ہیں اکرم وقاص جیسے لوگوں کی یہ زبان ہوگی تو پھر ہم ان سے رابطے کریں گے، ہم ان سے خراج یا بھیک مانگیں گے؟ ہم کیوں کریں گے؟ ضرورت ان کو ہوگی تو ہم سے کر دیں تو گے۔ سر ملاقات میں کیا ہوا؟ دوسری نہیں بات تو یہ بھی آپ میں جو کہہ کہہ دوں، رہے ہیں کہ دوسری انہوں نے بات کیا ہے؟ رابطہ کیا تو پھر کیا ہوا؟ دیکھیں رابطے ایک سائڈ سے رابطے ہوتے ہیں، ایک صاحب آتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، یا ایک ان کی ٹیم آتی ہے یا 2-3 آدمی 4 آدمی آتے ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جی بانی پی ٹی آئی نے بھیجا ہے۔ پھر اس طرح کے لوگ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے بیانات جاری کرتے ہیں جو ان کو بیچاروں کو شرمندگی سے ہمارے پاس سے اٹھ کے جانا پڑتا ہے۔ تو ہم جب تک پی صحیح، ٹی آئی کو اپنا واضح موقف ہمارے سامنے لے کے نہیں آئے، ہمیں پتہ نہ چلے یہ پی ٹی آئی کے کون لوگ ہیں جو آئے ہیں اور یہ چاہتے کیا ہیں اور ان کا مقاصد کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر انتشار ہے، اکرم وقاص جو کچھ کہتا ہے وہ آتے ہمارے ٹھیک، پاس، جو پی ٹی آئی کے مہربان آتے ہیں، جو ان کے چیئرمین صاحب آئے یا کیسر صاحب آئے یا دیگر حضرات آئے وہ آ کے ہم سے معذرت کرتے ہیں، جو کچھ علی امین کہتا ہے یا کہ معذرت کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے اکرم وقاص، علی امین یا بیرسٹر صاحب یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہی، تو اپوزیشن کو توڑ رہے ہیں، اپوزیشن کو توڑ اور بروڑ رہے ہیں، یہ نہیں چاہتے اپوزیشن ایک صف پہ کھڑی ہو جائے۔ اس طرح کے بیانات اس لمحے پہ جب ٹھیک، آپ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کی پوزیشن کمزور ہے، جب آپ یہ کہہ رہی ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی اپنی پوزیشن کتنی کمزور ہے، تو ان کے ارکان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں کارروائی ہو رہی ہے، وہ کوئی اس پہ احتجاج نہیں کر پا رہے ہیں، وہ کوئی تحریک نہیں چلا پا رہے، اس پوزیشن میں بھی وہ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی اور کے ایجنڈے میں ہیں اور وہ پی ٹی آئی کی ہی بالکل صفوں ٹھیک، میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کی بغل میں چھرا گھونپ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں اکرم وقاص صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے علم میں دے دوں، شاید یہ پہلی دفعہ میں کہہ رہا ہوں کسی چینل پہ، میں آپ کے علم میں دینا چاہ رہا ہوں، انہوں نے 2002 میں ان کے 1970 میں چچا ہمارے ٹکٹ پہ ایم پی بنے تھے چھنگ سے، شیخ اقبال صاحب، اور انہوں نے ہمارے نشان پہ کھجور، اس وقت ہمارا نشان تھا، اس پہ بنے تھے، اور جیتنے کے بعد 2 سال بعد پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا تھا کہ اپنی داڑھی منڈوا دی تھی، بارش سے داڑھی منڈوا دی تھی۔ یہ ان کا کریکٹر بتا رہا ہوں ان کے چچا کا۔ اس کے بعد ان کا یہ ہے کہ 2002 میں اکرم وقاص صاحب ملت پارٹی میں شریک ہوئے، یہاں سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور آپ کو پتا ہے ملت پارٹی فاروق الغاری صاحب تھی، اس کا پھر کیا حشر کیا ہوا ملت پارٹی کا۔ اس کے بعد یہ حضرت کاف لیگ میں چلے گئے ہیں، پرویز مشرف کے ساتھ ہی رہے، کاف لیگ میں رہے، پھر کاف لیگ کا حشر کیا ہوا، پھر وہاں سے نکلے ہیں نون لیگ پہ گئے ہیں، نون لیگ پھر اس دوران میں نااہل بھی ہوئے ہیں، جعلی سند پہ نااہل بھی ہوئے ہیں، یا ان کی ریکارڈ باتیں کر رہا ہوں، جعلی سند پہ نااہل بھی ہوئے ہیں، پھر صحیح یہ سر، نون لیگ بالکل کے ٹھیک، پاس گئے ہیں۔
फिर वहां से भागे तो पीटीआई में आ गए। तो ये जहां भी गया है उस पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोक के आते हैं। और मुझे खतरा नजर आ रहा है कि आने वाला मुहर्रम ये ना लिखे कि पीटीआई के ताबूत में भी कील ठोकने वालों में अकरम वक्कास शामिल था, बल्कि मैं कहता हूँ है। अच्छा सर, वेरी क्विकली, वक्त जरा कम है, ये बताइएगा कि क्या अब भी आपके असद कैसर साहब से या किसी और से राब्ते हैं? जो आप कह रहे हैं कि जब भी वो राब्ता होता है तो शेख वक्कास साहब या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक सख्त बयान दे देते हैं कि अब भी राब्ते हैं, फिर इसका मतलब है आपसे मुलाकातें हो रही हैं जो वो इस किस्म के बयान देते हैं? देखिए, हम भी अपोजिशन में, वो भी अपोजिशन में, मुख्तलिफ चीज़ों पे हमारे राब्ते रहते हैं, मशवरे भी रहते हैं, बातचीत भी होती रहती है। और मैं इसका कोई इनकार नहीं करूँगा, हमारे राब्ते नहीं है, राब्ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 26 आईनी तरमीम में हमारे राब्ते थे, तो सारा कुछ हमने करवाया। इनके कहने पे तो हमने आईनी बेंच बनवाया, तो इन्हीं के कहने पे इनको तो हमारी दाल बड़ी पसंद है। आपको याद होगा असद कैसर साहब ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि मौलाना फजलरहमान के घर की दाल मुझे बड़ी पसंद है। तो हमारे तो घर की दाल भी इनको पसंद है, हमारे घर का पानी भी पसंद है, हमारे मोहतरम है, हम इनका रिस्पेक्ट करते हैं। पर सर मुझे आप मतलब कि अगर आपके साथ उनके मरासिम भी हैं, आप लोग मिलते भी हैं, तो फिर ये क्या आप मतलब कि आपकी पार्टी जो है, आपके ख्याल में अगर ऐसा कोई मौका आया कि उनके खिलाफ VONC हो रहा हो खैबर पख्तूनख्वा में, कोई तहरीक अदम एतमाद हो, तो आप उसके खिलाफ हिस्सा बनेंगे? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ सर क्योंकि जब सेंटर में PTI की हुकूमत के खिलाफ VONC हुआ तो JUIF ने उसमें हिस्सा लिया था। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग यहाँ भी तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराएं? देखिए, 3-3.5 साल तक हमने पीटीआई की उस हुकूमत के खिलाफ हमने तहरीक चलाई थी, किसी और पार्टी ने हमारे साथ शेयर नहीं किया था। लेकिन जब हमें देखना पड़ा कि आखिरी वक्त पे हमारे साथी जो हैं, जो PDM को शामिल हुए आखिरी दिनों में आके, उन्होंने उनका मौक़िफ़ ये था कि अदम एतमाद हो, तो हम मजबूरन उनके साथ अदम एतमाद में गए थे, हम अदम एतमाद के लिए तैयार नहीं थे। एक बात क्लियर करते। फिर हमने एक बात में और भी आज आपके चैनल की तरफ से कहना चाहता हूँ कि जो लोग सिंध हाउस में रखे गए थे, हमने कहा था कि अगर वो लोग वोट करेंगे पीटीआई के खिलाफ तो फिर हम आपके साथ नहीं होंगे, हम वोट नहीं करेंगे। नतीजा आपने देखा होगा, उन लोगों ने वोट नहीं किया। जो पार्लियामेंट के अंदर थे उन्हीं लोगों ने वोट किया। जो इस तरह के लोग थे जिनको जबरदस्ती आगे पीछे किया जाता है, उन्हें वोट नहीं किया। फॉरवर्ड ब्लॉक ने वोट नहीं किया था इनके खिलाफ। इसी तरह अभी तक मैं जो बात सूरत हाल है, तो देखें सियासत में कोई चीज़ हर पे आखिर नहीं होती। हमारे पास कोई अभी तक, मैंने अर्ज किया कि कोई ऐसी चीज़ हमारे पास अभी तक मेच्योर होकर नहीं आई है। कबल वक्त बात है, जब आएगी हमारे फोरम है, हम उस पर बैठेंगे। हमारी मजलिस शूरा है, मजलिस आमला है, दीगर अदारे हैं, पार्लियामेंट पार्टी बैठेगी, हम उस पर फैसला करेंगे कि हमें किसका साथ देना है या किसका साथ नहीं देना। पहले कबल वक्त मैं आपको ऐसी बात करना नहीं चाहती। मगर सर पॉसिबिलिटी है कि आप तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा बन जाए? मैं सिर्फ इस बात से कह रही हूँ कि आप ये नहीं कह रहे कि हम कभी भी हिस्सा नहीं बनेंगे, आप कह रहे हैं जमात ने फैसला किया तो कर लेंगे। देखें, हम तो जमात का फैसला होगा ना जी। जमात जब सामने को, अभी तक तो ये पता ही नहीं कि हो भी रही है अदम एतमाद या नहीं होगी। अभी तक तो किसी तरफ से आई नहीं ना ये चीज़। हमें हुकूमत की तरफ से नहीं आई, पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आई, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं आई, या किसी और तरफ से हमारे पास तो खबर ऐसी नहीं है कि हम अदम एतमाद हो रहा है। तो हम बिला वजह कबल वक्त ये कैसे कहते हैं कि अगर मगर पे मैं पार्टी का मौक़िफ़ नहीं दे सकता, ये मजबूरी है मेरी। जब चीज़ सामने आएगी बिल्कुल ठीक। और आपकी जमात ऐसी कोई बात नहीं सोच रही? हाँ, और सर आपकी जमात ऐसा कोई नहीं सोच रही क्योंकि आप, हाँ, हमारे पास तो 19-20 सरकार है, उनके साथ क्या करें।